कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो प्रथम कथा। विधायक कहले ये जे आज्ञा आठगढ़ कहले कौन कहले बेंगली रे गोटे कौन कहले बोधे हाँ छेले घुरছে কেন এখন কিন্তু সেরকম নেই 2024 পর সেরকম নেই শুধু ছেলে নয় ছেলে আর মেয়ে দুজনেই এখন স্কুল আসতে চায় আপনাদের কাছে ছেলে ছিল আমার কাছে ছেলে নয় ছেলে মেয়ে দুজনেই হ্যাঁ সেটা আগে ছিল 2024 আগে কিন্তু 2025 পরে আউ সে ঘটনা নাই এবং মোর আজিকা দিনরে ড্রপ আউট উপরে নাই মোর গোটে छोटिया अनुरोध रहिबो ए जगार जो माने ए प्रकार कार्य रे लिप्त अछंती पुणी थरे स्कूल को फेरे आनिबा पई एटा खाली सरकारी योजना भितरे न रखिकी किछि लोकंकर प्रचेष्टा रही जमती सीआरसीसी बीआरसीसी अनेकंकर प्रचेष्टा रही एथरे बीओ जो माने ए कार्य करूचंती मोर आशा रहिबो जे समानकु जदि किछि गोटे